Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In mahulini ang mga katote manguran ko agama Islam, mga kamaasan sin ako, halawm sintiranan ini atau ka page group itukbal taniyo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini naabot taniyo atau kapya abot pakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pabulan amunain bulan Ramadan, amuin bulan ganda mangganda atau ka lipat manglipat in pahala sintao hawakto ini paginangnya sin ibadat. Daing hasab ya mga kamaasan sin ako. Yariin biya mga ini pangadjian itukbal ko kaniyo harum ini hatungod sin kahalan atau kaparakala tungod sin pagpuasa. Labi aula yari kita biyaon ha bulan puasa masubay ta kahatian in mga ini parakala atau ka unuin hukuman ini sin puasa. Iba sin dukain pa. Kagunahan sin tiap-tiap ini muslim. Dahil nga sabab yato in Allah subhanahu wa ta'ala hadik pa kita makasudpat ini topic sing kita niyo insyaallah sabutun tanaan parmasin Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala message pamanga sila beriman pa Allah. Uno yung panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ni ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu mga beriman pa Allah, kutiba alaikumus siyam, wajib na kaniyo in pagpuasa as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, biya sin pagkawajib hamanga sila nakauna den kato taniyo. Atinya aon din ha mga ummat na kauna din kato magpupuasay resab sila biya resab kato taniyo bihan may ta kita mamuasa la'allakum tattaqun hasupaya makainang kita niyo ini taqwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa in taqwa kabuka pa Allah in makna sin taqwa kaya din na kalima al-wiqaya, shield, taming, taming day nga uno, taming day na azab sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nga siksa niya, day nga ini dual niya, day nga bungsi niya. Bihan. Amo yan hikmat niya, hikmat sin puasa. Na in puasa ini mga katotay manguran ko agama Islam, lang sin Rasul as-sawmu junnah. In puasa ini junnah, shield siya, taming siya dahil na uno, dahil na mga haram hayat lawan sin bulan Ramadan. Bihan, bangko puasa na haram kay mo in kumaun, haram kay mo minum, haram dahil sab kay mo ini mamisarahan kapatay mangud mo muslim, inlimutun mo siya, intumbiun mo siya,
In bisarahmu siya mangi, inyan haram kaimu bang waktu hahadlaw simbulan Ramadan. Iadlaw simbulan Ramadan. Buku saja iadlaw simbulan Ramadan. Sambil saja Pak, wasin ini Ramadan. Haram da kaimu in baginang sin mga parakala biya ini. Naman jadi mga katote mga agama Islam, tagnaan taha panagnaan, uno inhatian sin as-siyam, sin puasa. Ma huwa as-siyam? Unin hatian sin puasa ini. Unin hatian sin puasa. Arakala isab on den kato taniyo. Na ipanghati niya sin as-siyam, ina umbul siyam. Number 9. Aun biyan kamasan sin kita niyo. In panghati na sin as-siyam, in pagpuasa kuno, siyam adlaw ra. Siyam adlaw ra. Apanagnaan to, tungan to, hakahinapusan to. Amo yan, ipanghati nila. Naunin hati sin as-siyam. Ya kau nagpupuasa. In hati sin siyam, hati sin siyam, bangha bahasa Arab, siyana al-imsak an syai'. Al-imsaku an syai' wa tarku lahu. In puasa bangha bahasa, siyana ing pagtangka. Siyana ing pagtinggal ha uno-uno parakala. Wa tarku lahu, iwas ing pagbinkan niya. Uno-uno parakala, bang niya biniin, tinggalan, itong siya puasa. Puasa bangha bahasa. Lomo di ako mabaya kumaon, matawag ko puasa. Di ako mabaya minum, matawag ko puasa. Minsan buko na bulan Ramadan. Lomo, ini di ako mabaya mag-asawa. Di ako mabaya mag-asawa, maitong dakaw puasa. Bihan. Lomo di ako mabaya mamisarahan. Haadlaw ini di ko siya daw magbisara adlaw ini, matawag dakaw puasa bangha bahasa. Imakna ini maluag. Launghi Abu Ubaidah, laung niya kullu mumsikin ang ta'amin aw kalamin aw sayrin fahuwa sa'im. In katan sin timatangka, timitinggal, sin pagkaun, iban sin pagbisara, iban sin pagpanaw, fahuwa sa'im. Itong siya puasa. Bangha bahasa. Bangha bahasa. Bangha bahasa. Sumakawa, mari kita pa al-istilah makna niya habang hasara. Unin hatian sin puasa bang hasara. Mabihan. In puasa mga kama umaasan sinako bang hasara, in makna niya al-imsaku anil akli wa syurbi wa wat'in nisa'i naharan idha kana tarika lidhalika yuridu bihi wajha Allah wa yanwihi. Hadha ma'na as-siyam fi syari'ati 'inda jami'i ulama'i al-ummah. In makna sin puasa as-siyam bang hasara, al-imsaku anil akli, siyana in pagtangka, pagtinggal din hapagkaun, wasyurbi, iwan sin pag-inom, wawat'in nisa, iwan sin pagsuok paasawa, naharan, hahiyadlawan sin Ramadan, adlawa, bukundom, adlaw, in pagtinggal sa sin pagkaun, sin pag-inom, pagsuok paasawa, iwan sin dukaing pa, pagtinggal ta sin pagpitna, paglimot, pagjingki, uno-uno na. Naharan, hahiyadlaw sin bulan Ramadan, haadlaw sin Ramadan, idza kana tariku dhalika yuridu bihi wajha Allah wa yanwi. Apabila in pagtinggal niya yato, biya sin pagkaon, pag-inom, pagsuok paasawa, iwan sin dukaing payaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hayadlaw sin bulan Ramadan, ipagtinggal niya, yuridu bihi wajha Allah, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanwihi, niat niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyat to in pagtawagon, puasa bang hasara. Artinya, matan in pagpuasa niya bang hasara. Bihan. In pagbiddaan to mga kamumaasan sin ako mga temangod, in pagbiddaan to sin makna sin asyam sin pagpuasa, habahasa iban sin asara, niat. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung pagbiddaan niya. Nabang sa upama, law mo kumaon ako ini, adi ako kumaon haadlaw,
haadlaw sin Ramadan. Unin karna mo, bang inkarna mo lomo di ako kumaon, di ako minum, supaya di ako tumambok, supaya di ako ini mugat intimbangan ko, matawag kau puasa bangha bahasa Arab, sumakawa di kau matawag puasa bangha sara amuin ontong basnya pa hadarat sin Allah Subhanahu wa taala. Bihan. Akan dakakuna hanap puasa, mag-base kita haniat. Bihan. Mag-base kita haniat. Unin niat ta tinggalan tayo mga parakala ini, niat ta na karna sin Allah Subhanahu wa taala. Akarna sin Allah Subhanahu wa taala. So, wirun makaingat sin ini ibadat sin puasa ini. Wirun makaingat. May taon mang lang kato, nung sa pamapuasa kita, matu kita palong bilik isa-isa ta, ampa kita kumak tubig, minum kita, isun lumang kato. Wirun makalang kato mga kamaasan sin ako. Wirun. Na isi makalang, amuna intakwa, kabuka ta pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabuka ta pa Tuhan. Sabab may ta, makabatal in minum kita. Makabatal in minum kita. Kumaon kita, makabatal. Bihan. Aun pa mga parakala, di siya makabatal. Sumakawa, malawa in pahala sin puasa. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Aun waktu inta magpupuasa, laysa lahu min siyamihi. Wayru'un madawhat niya pahala pahadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat malingkan ju' wal atash. Unin madawhat sin siya, tao magpupuasa. Wayru'un madawhat niya pahala pahadarat sin Allah buat malingkan amura uhaw iban hapti. May tayan sabab wala niya piwasahan in mata niya, in simud niya, in tainga niya, in lima niya, in sikin niya. Ayat lawan si bulan Ramadan, wala niya piwasan, wala. Inya tuwi ron pahala pada sin Allah Subhanahu wa taala. Nah, amurin pahala niya, makakawa siya uhaw iwan sinakdi. Lain ha before kasadlop sin mata suka sa amin sa jalumugom. Pula-pula niyo mga taymangud ko agama Islam insigpit sin magpuasa. Bagus amurayat to in result sin puasa sin kita niyo waliyadu billah. Dengan sabiat to in puasa ini di mamarahi in puasa sin kita niyo tiyan sin kita niyo di. Suway puasa na to in katan sin kinhawa bara sin kita niyo. Ha bulan Ramadan. Sabab in bulan Ramadan ini sirrun bainal abdi wa rabbih. Artinya hinang kasekretan, hinang hipus, wayruun makaingat buat malingkan Allah Subhanahu wa ta'ala iban sin ikaw. Bihan, ang kanda intungbas sin Allah Subhanahu wa ta'ala hata magpupuasa, intungbas sin Allah hata magpupuasa, wa ana ajzi bihi. Siyuko na sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Intungbas sin puasa mo. Siyuko sin Allah. Sabab in tiap-tiap ibadat, aun tuud siya tupungan tartantu pahala ini sin Allah Subhanahu wa ta'ala buat malingkan in puasa. Wayruun maka ingat buat malingkan amurain Allah Subhanahu wa ta'ala iban sin ikaw. Wa ana ajzi bihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala intu mengbas kaymo. Syuko niya na tuud in pahala hidil kaymo sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian matawag pa kau ini ta magsasabar. May ta kita di matawag ta magsasabar. Nagsandal kita uhaw iban sin hapdi. Itong kita ta magsasabar. In sabar na bahagi siya pa tung kabahagi. Sabarun ala ta'atillah, pagsabar hapar da akan sin Allah besim puasa ini namuasa kita dan ha kawa si mata sambil sa jalumugom sandal kita hapdi uhaw ini pagtaat ta pa Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'atu as-sabru an maharimillah, pagtaat ta hamanga yaram sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita maginang simangi hayad lawan si bulan Ramadan. As-sabru ala al-aqdarillahi al-mu'lima. Iba sin pagsabar hamanga pertandasan dayna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandas di sini katu. Panandasin Allah Subhanahu wa ta'ala katu taniu in puasa ini in magsandal kita hapdi bihan iba sin duka ingpa.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Farman Allah Subhanahu wa taala, hadarat sin Allah Subhanahu wa taala, idil sin Allah Subhanahu wa taala hatta magpupuasa in pahala bighairi hisab. Hari mawista di maitung impahala sintaun nagpupuasa. Amo yato ini hatian sin puasa bang hasara. Siya na inpag tinggal sin pagkaon, pag-inom, pagsupa asawa, iban sin duga inpa haadlaw sin Ramadan apabila in pagtinggal na yato akarna sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga kalabyan niya maklum kato tani iban nga sabot ko ra isab in siya ini may itong siya shield taming laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junna. In puasa junna shield siya taming tampan siya din haram iban sin dukaing pa idza kana yawmu sawmi ahadikum apabila in kaaunan sin puasa sin hambuk den kanyo fala yarfus yawma idin di siya manjari magbisara laug lama ha adlaw sin bulan Ramadan. Wala yaskhab di siya manjari magulak magkaginisan. Fa idza sabbahu ahadun apabila ini sabbahu ahadun aw qatal apabila dia siya nagbisara mangi iban sin dukaing tao aw qatalahu atawa dahon siya maguno magbuno magkalo falyaqul inni imruun saimun. Na ini kabtang niya hatao amin mabaya dumakan niya maghinang mangi na inako ini puasa ako. Inako puasa ako. Demikian din mga kalabyan sin puasa na siapaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la khulufu famis saim atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk. In bahu sin simon sin tao magpupuasa atyabu inda Allah hadrat sin Allah Subhanahu wa ta'ala labi mahamut min rihil misk dainha lana mahamut kasturi. Labi namut niya in bahu sin simon sin tao magpupuasa. Minsan pa mabahu apagkahim mo nagpupuasa ra isab at apagkahim manusia mabaw kanila sumakawa hadarat sin Allah mahamut pa siya din lana mahamut dihan. Demikian din mga ini kalabyan sin puasa inna fil law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban sabunal tuud alam sin sulga aun pagtawagon lawang baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ilawang yun ingan niya ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamah. Sumud doon halawang yaon amin pagtawagon ar-rayyan lawang sin sulga in sumud doon amuin sila tao magpupuasa yawmal qiyamah adlaw akhirat. Puasa siya hadunya adlaw akhirat siyadya sin Allah Subhanahu wa ta'ala in ar-rayyan ini pamanga sila tao magpupuasa adlaw akhirat insyaallah. In puasa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Laungsin Allah Subhanahu wa ta'ala a'dadtu li ibadi as-salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Siadya ko nalong niya pamanga ipon ko beriman amin tao magpupuasa beriman pa Allah in ono mala ainun ra'at wala pa kita sin mata wala pa diungog sin taing wala pa naangan-angan sin pangatayan. Uno yan. Amo na insulga mga kamaasan sin ako. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wa yurum makasud. Palawang arayan niya duha ing dain hata o magpupuasa. Yuqalu ampa sila tawakon ay nas-saimun. Uno na yung tao magpupuasa yan. Fayaqumun. Tumindog yung mga tao nagpupuasa ini. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wa yurum makasud. Wa yurum makasud duha ing dain hata o magpupuasa. Artinya tartanto sadya hamanga sila tao magpupuasa imakasud palawang ar-rayyan siyadya sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza dakhalu apabila makasud na sila palawang ar-rayyan nyaon ughliqa atina tambulon na in lawang sin ar-rayyan sulqa falam yadkhul minhu ahad wa yurunna makasud ini duha ing den kanila bihan nama ting kalabyan niya mga kamaasan sin ako. Nah, in hukuman sin puasa ini dain ha mga rukun ikalima sin rukun sin Islam. Rukun sin Islam.
Ikaupat rukun sin Islam. Panagnaan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Bihan panagnaan magsyahadat kita pa Allah wa Rasul niya ikarwan niya monim sambahayang ikarwa rukun sin Islam. Ita iqamatis shalah wa itaiz zakah, ini magpawa kita sin zakat sin iwan sin duka ingpa. Ini kaupat amunain asyam, amunain pagpuasa. Wa shaum Ramadan, magpuasa bulan Ramadan. Ini ka lima ni amunain wa hajju baitillahi al-haram. Ino kumannya fardu. Unin fardu bang muhinangon malago yung pahala mo, bang mutinggalan malago day sabin dosa mo, malago day sabin dosa mo. So may ta na din mga rukun sin Islam. Din mga ini arkanul Islam, rukun sin Islam. Suwaita hinangon. Yahan. Na alhamdulillah. In rukun sin puasa, amunain ini magniat kita, iniat tap puasa kita konsum. Even sin pagtangka dain hamanga makababatal. Pagtangka din ang mga batal biya sin pagkaon, pag-inom, iban sin dukain pa, makabatal sin puasa. Kalau masabot tara susungon ini. Bihan. In anwa siyam, in ginisan sin puasa mataod mga katote manguran ko agam Islam mataod. Aun pagtawon as-sawmu mafrud, biya sin mga puasa Ramadan, biya sin puasa magkadakaw puasa sin Ramadan, atau ka puasa magtungga. Ya jumanjit ko yo mo bang ako makauwi ini pa Pinas, magpasumbay ako kambing ang buo. Inya to tungga, magpromise ko na suya mo to inangon. Atawa ka lang mo bang ako makauwi pahula, magpuasa ako to adlaw. Pag mo pahula, suya ka magpuasa wajib amo yan in puasa tungga, magjanjit ko. Aw ni sa puasa sunnat. Aw ni sa puasa sunnat, kasi mga adlaw Hamis, iban sin Isnin, aw ni sa puasa yaum Arafah, aw ni sa puasa yaum Ashura, bihan iban sin puasin Ramadan, unum adlaw, inyan kalau masabot tara insyaallah subhanahu wa ta'ala, iban sin ini qada, iban sin magqada, insyaallah masabot tara ini tungod sin mga parakala ini, insyaallah. Nah, mari na kita sunanu as-saum. Lumatun na kita pa. Adi pag masabot tayo sunanu as-saum, mari na kita pa syurutu as-siyam. Uno in syurut sin puasa. Uno in condition sin puasa supaya mawajibkan niya in puasa. Isin kewajiban magpuasa. Syurutul wujub, in syurut condition na supaya mawajibkan niya in puasa, ikaisa niya al-Islam. Subay inta magpupuasa yaon, so siya Muslim, Islam. Subay siya Muslim. Muslim siya. In kafir, di siya manjari magpuasa. Hindi magpuasa, di ratay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, in kita ni Muslim. Kewajiban kita ni magpuasa. Ini karwa al-bulugh. Akil balig siya. Bulugh. Atinas, si mangput na yung pangumulan niya. Dahil ang tagwalo, bang usog, ang tagwalo, imbabai, bang siya diugo na. Bang siya diugo na. Yan din ang mga alamat sin bang si mangput na kain bata-bata yaon, ataway roon. Na in usog ang tagwalo, inumul niya, in babae sab, bang siya diugo na. Mawajib na kanya in muasah. Adapun yung bata-bata, wala pa si mangput in pangumulan niya, wasabi alladhi lam yablugh laysa mukallafan wa innama yu'maru bihi in ataqahu tadriban lahu ala ta'ah. In bata-bata, amin wala pa na si mangput in pangumulan niya, laysa mukallafan, wala siya kewajiban magpuasa. Wa innama yu'maru bihi, sumakawada akon sin maas niya magpuasa in ataqahu, apabila kakausan ni Raisam. Bihan, inut-inut, tadriban lahu ala ta'ah. Yat inyat to in
in maas da akunin anak niya, wala pa si mangkot in pangumulan atau bukon pa akil balig, da akon sin maasin anak niya, supaya magkapag ini exercise bihan. Misan lumaggo bihan natin ya, exercise na. Biaksa na magpuasa. Nakauna kami, bata-bata pa kami, tunga-tunga adlaw yung pagpuasa na mo. Dengan puas ini pajar, sambil palisang tagdua. Sambil tagdua buka na kami. Bihan, inut-inut sambil na sadya mabiaksa in bata. Ini kato, din hamang syurut, mawajib hata magpupuasa, al-aqlu. Amuna in akal. Akal. Amunin akal ini, amuna ini important. Langsin anggalis important tuud hatau. Sebab bang malawa in akal sin tau na wa idza faqada al-aqlu bil junun, apabila malawa in akal asawab sin narupang siya fa innahu la taklif. Na wairuun na ini kewajiban kaniya. Wairuun na mahulog na in hukuman wajib doon kaniya bang siya na bang malawa in akal niya. Bihan. Iban sino no? Iban si mga natutog yan. Natutog ko yan, bagus wala ko nakasambahayan, di ra ko magdusa. Di ra ko magdusa sebab may ta bukun kau halam sayo. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Artinya di nahi sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala atau perkala. Ika isa anin naim hatta yastayqidha. Ta'u natutug sehingga nasadya siya makabati. Wa anis saghiri hatta yakbura. Bata-bata wala pa si mangputi pangumulan niya sambil nasadya siya lumaggo. Wa anil majununi hatta yaqila aw yufiqah. Inta'u narupang nalawa impanayo niya hatta yaqila aw yufiq. Sambil nasadya siya ini datungan sin akal. Tu ini insyaallah di sila magdusa, atau ka mahulog in pagtawagon hukuman wajib kanila. Mahulog in hukuman wajib si mga ini puasa ini. Ikaupat, dahil mga syurut sin wajib magpuasa, an yakuna qadiran ala siyam. Subay in kaunan sin tauyaun qadiran ala siyam. Subay makakaos si magpuasa. La yamna'uhu maradun aw safarun. Amuin di mamagahi kaniya artinya di wairuun makapaggang kaniya bukun day siya tao na sakit, bukun day siya tao magtutulak-tulak. Bihan, bang siya makakaos mawajib kaniya magpuasa. Nabang di makakaos lamun nga sakit atau ka tao nagtutulak-tulak, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, wa man kana maridan, isiyu in kaonan niya nasakit atau tao nasa sakit, aw ala safarin atau ka tao magtutulak-tulak, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Inangon sin tao ini bilangon niya na sadya, itungon niya na sadya bang pila in kiabukaan niya adlaw yaon ampanya gantian haruwaing adlaw. Ampanya gantian haruwaing adlaw. Inya masabot tarah bang biya din pagkada, bang biya din pagfidya. Alhamdulillah. Syurut as-sihha in syurut isab amin ini umamu in puasa amuna in magniat kita pagniat. Siyempre magniat kita rum ini memuasa kita konsum. Bihan. Sebab in tiap-tiap yan innamal a'malu binniyat. In katan hinang subay siya on niat. Magniat kita bang kita memuasa konsum. In magsahur sadya ko may itong nasan niat. In sumahul kau mga isang tuya on bang nikato Saudi daw mo magsahol ako, niat na sa, may itong nasa niat. Bang takaw asubuhon, may takaw nagbati. Lamu na magsahol ako. May takaw magsahol, magpasa ako na niat na. Bukon sa masigpitin niat. Bukon masigpit in niat. Bihan. In maginang sadya ko, magajal sadya ko sin sahulan mo, inyan, niat na. Magkaitong, may itong nasa niat. Sa babang kan ko nagajal, supaya in niat mo, magpasa ko konsum. Bihan. Na ini karwa supaya ini umamu in puasata inyari tartantu pa mga sila babae at-taharatu minal haid wan nifas. Subay in babae suci siya malanu siya dain haid dugo amin bulan niyaon
wan nifas iban sin dugo apwas mag-anak. Na bang siya durugo atau kaon nifas niya minsan pa siya Islam Muslim, minsan pa imbaba yung Muslima, aun siya akil balik. Maka kaus sa bang siya on haid di ramatay maimpuasan niya. Di matayma di ra umamo sabay ta aun haid niya amoy nakapagang kaniya wan nifas demikian in nifas bihan at ini aun nakapagang kaniya dawang siya ini alahum tahara rasia alam suci rasia dengan haid iban sin nifas at ini kewajiban dasya mag puasa kewajiban dasya ini magpuasa. Nah, dengan sabit to patubtubun ko in muhadarasin ako ha arum ini kalau ha konsumdum yaun insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun kita pa sunanu as-saum insyaallah artinya mga ini kasunat-sunatan sin puasa abutan tar ini susungon insyaallah lugay sin Ramadan murah-murahan bangman kita taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang kita sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan sin Ramadan patauron taniu in pagbasa taniu sin ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran Al-Karim malaggo in pahala niya di bulan ini malaggo tuud in pahala ini bang kita nakahinangkan niya mal ibadat lipat manglipat tuud sa during bulan na bukon na karena piabida sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini dengan sabiat to ini patubtubun ko in kabtangan ko rin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.